कर समाधि मंदिर दर्शन कर से मना करते किंतु किसी समय पर से निज घरे जो दत्तात्रेय को प्रार्थना कर देखिए से फटोरे दत्तात्रेय जगह जड़े कापनी पिंधा लंबा कापनी पिंधा और मुंडे जो बाबा गोटे कना गुड़े था किंतु जन गुरु उपयुक्त सिद्धांत से व्यक्ति को महत्व से बंधुगण आम समाज में भारतीय परंपरा रे गुरु मान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये त्रिशक्तिर ऊर्ध्वतर स्थान में स्थापित कर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यही कथा कबीर दोहा में कही कि तू आगे जदि छिड़ा होइए गुरु और गोविंद दुई तो आगे जदि गुरु एवं गोविंद उभय आसी छिड़ा होइए कहा प्रथम प्रणाम करू चरण जुगल छुई तेरे हे मोर बंधु आपण क्या प्रथम प्रणाम करेंगे से उत्तर मिलूँ सर्वप्रथम गुरु चरणे नुआईबी मोर शिर मो गुरु चरण में शिर नुआई कहीं गुरु ही बताती गोविंद को रास्ता एक स्थिर कर से दत्तात्रेय भक्त एवं से मन मारते किंतु 1936 मसीह 1936 बाबा 1918 महासमाधि ग्रहण करते मुझे कहूँ बाबा चली समाधि ग्रहण करने पर किभली विभिन्न भक्तर किभली अनुभूति होती बाबा आत्मिक उत्तरण किभली साहाय्य कर 1936 मसीह किभली परिवर्तन जापारे दत्तात्रेय जगार ये फकीर बेसी ये किए आसी मो सामने देखा दौरान से दिन सन्धार से जड़े डाक्तर बंधु ठाकरे डॉक्टर ठाकरे घर को जाते एवं डॉक्टर ठाकरे घरे से साई बाबा से लंबा कफ में कापनी पिंधती एवं सटका धरती बाबा विश्व प्रथम गवेषणा कर दीर्घ 6 वर्ष धरी उत्कल यूनिवर्सिटी बाणीबार उत्कल विश्वविद्यालय बाबा ये कार्यक्रम आपण मैंने देखिले पाखापाखि 2000 भक्त मानक समागम होता अवश्य एटारे कैपेसिटी 500 ରୁ 600 कि आप देखुवे बहुत लोक मैंने सीट्रे आम जेहेतु प्रति वर्ष आमर से 500 ରୁ 1000 होती कि ए वर्ष पाखापाखि 2000 भक्त मान सम्मेलन हो प्रत्येक जिला जगतसिंहपुर कटक पारादीप केन्द्रापड़ा आपणकर सालेपुर आपणकर नयागढ़ ब्रह्मपुर विभिन्न जगार समस्ते एटाक आसबाकर झारसुगुड़ा राउरकेला प्रत्येक ओडिशा कोण अनुकोण समस्त भक्त मानकर आजिकर समागम होती बाबा समस्ते किसी ना किसी निज निजर वक्तव्य रखिले बाबा अनुभूति उखाणिले आप तो देखिए बाबा आमर ये प्रसाद सेवन व्यवस्था कराई बाबा सबू प्रकार जलपान व्यवस्था कराई समस्त को यहाँ आम स्वतंत्र यहाँ क्या किसी पैसा पत्र मगा जाए ना समस्ते भक्त मैंने स्नेहर आसती यहाँ एक वर्षକୁ थे आम दीर्घ 5 वर्ष है करके आसचु ए वर्ष 5 वर्ष सरला पुणी आगामी वर्ष चिंता करुचु आम भावुँ गोटे बड़ जगार करने देखा जाऊ बाबा इच्छा बाबा बाबा मु देखो प्रथम तो आम महाप्रभु श्री जगन्नाथ को आम प्रथम सी आमर आराध्य देवता भगवान बाबा होउचंती सद्गुरु प्रत्येक मनुष्यर किसी ना किसी गोटे गुरुर आवश्यकता रही है जे कि ताकू भल रास्ता देखाई था बाबांकर 2टा मंत्र था श्रद्धा माने समस्त आम भल पाइबा आदि आपण मान किसी खाद्य बढ़ी जाऊँगी तो आम अन्न मानक से खाद्यटा को दबा माने आम भागर किसी खाद्य देले सी जो ब्लेसिंगटा मिल से जो आशीर्वादटा मिल सीटा ही बाबा सदासबुर मंत्र आम परस्पर एकाठी रहा आम भितर ना हिंदू मुसलमान सिख ईसा किसी ना बाबा गोटे मंत्र बहुत बढ़िया गोटे थिला सबका मालिक है माने आम समस्त समान आमर जीशु एक आल्ला एक आमर सबू आमर भगवान एक जगन्नाथ एक सबू एक बाबा से बाबा मंदिर रे समस्त को बाबा किसी बाच विचार करने समस्त को दर्शन दौरान से समस्त समान
ତେଣୁକରି ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି ସବୁ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆରେ ସେ ମୁସଲମାନ ଇଏ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ମୋର ଠାକୁର ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଏତିକି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଯେ ଦେଖ ମୁଁ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ ପାଇଁ ଅଟକିଥିଲି କ'ଣ ଅଟକିଥିଲି ସିଏ ତ ମୁସଲମାନ ଥିଲା ନା କ'ଣ ଅଟକିଥିଲି ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ସମାନ ସେଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ବାଛ ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ ସେ ଛୋଟ ଜାତି ବଡ଼ ଜାତି କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ସମାନ ତେଣୁକରି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁଠି ବାଛ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେହି ଆମର ରକ୍ତ କାଟିଦେଲେ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଗବେଷଣା କଲେ ବି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ପଢ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୋତେ ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ମୋର ଯଦି ରକ୍ତ ସେଠି ଖୋଜିବି ସେଠି ମୁଁ ଖୋଜିବି କି ଏ ବ୍ଲଡ଼ଟା ହିନ୍ଦୁର କି ମୁସଲମାନ ଖୋଜୁଛି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ମୁଁ ସେଠି ଖୋଜୁନି ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଜିବି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମୁସଲମାନ ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ଇଏ ଅମୁକ ସମୁକ କରିବି ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ବହୁତ କିଛି ନିଜେ ନିଜେ ମୁଁ କହିବି ମୋର একটা ପର୍ସନାଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମେ କାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେବା ଯଦି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛେ ମରିବା କି ବଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ରକ୍ତକୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁସଲମାନ ନୁହଁ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବିନି କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଇସ୍ୟୁ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରଥଯାତ୍ରା ଓହ୍ଲେଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ରଥ କିଏ ଛୁଉଁଛି କହିପାରିବେ ଖାଲି କ'ଣ ହିନ୍ଦୁମାନେ ରଥ ଛୁଉଁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବିଦେଶୀ ଛୁଉଁଛନ୍ତି କାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହିଁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଜାତିଗତ ନାହିଁ କାଳିଆ ପାଖରେ ନାହିଁ ଜାତୀୟ ଜାତି ଗୀତ ଅଛି ଆମେ ଛୁଆବେଳେ ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେ ବିଷୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ସମାନ ସେମିତି ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ସମାନ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣି ତ କ'ଣ ତା ଭୁଲ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରା ବାବା ସଦ୍ଗୁରୁ ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ଆମେ କେଉଁଠି କ'ଣ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମୋ ସାନ ଭାଇକି ବାପାଟାকে ଡାକିପାରିବି ମୋତେ କହିଲେ ଭଲ କଥା ଆପଣ ସେମିତି ଯେଉଁଠି ବାପା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ସମାନ ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି ନା ବାପା ଜାଗାରେ ପୁଅ ଜାଗାରେ ବାବା ସଦ୍ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ କାହାକୁ ଅପମାନ କରିବାର କେବେ ବି ଲିପିବଦ୍ଧ ନାହିଁ ଏତେ କହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ସାଇନାଥ।